उदयपुरनि त्रिपुरा सुन्दरी मुताइनग हर कातिमुंग कताल दागिमुं साख्लाय जाखा मुताइनग बसकांग चाति सकमुंग बुखाक बेबाक तै मोथागै रजाखा आबनि लगे लगे दुपकाठी पैकेट तै हापनानिबो माना बक्सिन जाखा फिया चंगजाक थायो रायदामानि उइ दुपकाठी सगै मानानते मोमबातिनो कारिबो हानि चाति सगनां चेंजाखा आबोबाय हर नांमानि किरिमुं हलिमाबाय बाक्सा आमचाइनि हानि मानि ताकनाय रगबो चुबामुं मानानो हनै नायकल फांनि बखाक्तै खाचंजाखा माताबारि ट्रास्टनि ओएसडी भास्कर दासगुप्त साका ओ याप्रि कातिमुं सिमि रगलाक फियाबा हानि चाति सगनां सकमुंग थेपामुंनि हुकुमुबो नारगै रुवानो যারা ভক্ত আছেন তারা আগরবাতি বা ধূপকাঠি নিয়ে আসতে পারবেন কিন্তু ধূপকাঠির প্যাকেট আনতে পারবেন না এবং মোমবাতির পরিবর্তে মাটির প্রদীপ তারা ব্যবহার করবেন এর ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমার পাশাপাশি যারা স্থানীয় মৃৎশিল্পী আছেন তারাও উপকৃত হবেন